Okay na? Oo, okay na. Tapos bigla kasi floated to air. May tao. Ay! Tut! Ah! Nakahiga ako, guys. Posing na walang barbell. Barbell. Uy, ganito na lang. Uy. Let's go. Pong. Tanggalin. 3, 2, 1. Ay, nako. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pong. Go! Tut! Pinindot ko na to tapos sa down na. Tapos tung sa taas, tataas. Baba. Tut! Tut! Saga! Tut! Mo parang roller coaster. Uy! Nilusot ko. Liam, sisirain niyo ba yung bangko? Hindi. Tigilan niyo yung ganyan. Sisirain yung bangko. Masira yun eh. Sa'yo. Kasi siya. Ano yan? Uy! Uy, baba mo! Baba! Ano? Ang galing! Baba. Ako naman. Sige. Sa next video na to eh.